नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. संवसारीक दृकश्राव्य आनी मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स कार्यक्रमा खातीर माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हो एक इतिहासीक रीण आशिल्ल्याचें म्हणलें आनी सांगलां की पयलेच खेपे फक्त सर्जनशीलते खातीर पुरस्कार दितात. तांणी अधोरेखीत केलां की ह्या उपक्रमा वरवीं निर्माते नवीन संधीच्या जगात पावल दवरता. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना संगीताच्या वा उस्ताद श्रेणींतले विजेते आबाद अहमद हांणी म्हणलां की वेव्जान शास्त्रीय संगीताच्या वाडी खातीर आनी प्रचाराक एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्या. एनिमेशनाच्या अनरियल सिनेमॅटिक्स चॅलेंज श्रेणींतले विजेते संजय सेंथील कुमार हांणी आकाशवाणी न्यूजाक सांगलां की वेव्जान दिल्लें मार्गदर्शन तांकां इफेक्ट्स आर्टिस्ट आनी 3D पत्रकार जावपाचें स्वप्न पुराय करपाक मदत करतलें. फामाद चित्रपट अभिनेते शाहरुख खान हांणी आपले विचार उक्तायले. Outstanding that this initiative has come from the Honorable Prime Minister himself and he took the initiative. Otherwise film industry वाले तो यही रोते रहते हैं कि हम तो industry status कब दोगे, industry status कब दोगे. And in times when I think filmmaking has become more difficult, it has become more and more arduous to be able to get audiences to come into theatres in large numbers because there are so many other platforms. So I think we should think of filmmaking as for all platforms. गोंय पुलिशेच्या डीप ट्रेस एपाचें काल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाजीर आशिल्ले. डीप ट्रेस हो ऑनलायन चवकशी करपाक म्हत्वाचें थारपी एप आसा अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी म्हणलां. सायबर कार्यक्रमाची फास्ट ट्रॅक चवकशी करपाक ही यंत्रणा म्हत्वाची थारतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. पुलिशेक लागपी सगळी यंत्रणा गोंय सरकारान पुलीस खात्याक दिल्या. AI लॅब सुविधा लेगीत गोंय पुलिशे कडेन आसा. पुलीस खात्यान क्विक पास सिस्टम, क्लाउड बेस्ड हेल्पलायन सेंटर ह्या सारक्या सुविधांक गोंयकारां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून गुन्यांवाचो सोद लावपाच्या नदरेंतल्यान गोंय पुलीस काम करता. गोंयांत जावपी गुन्यांव नियंत्रणांत दवरपाक पुलीस खातें बरें काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. Deep Trace platform in AIML lab. It is the first of its kind in India. देशात पहिल्याच फावटी गोंय पुलीस अशा पद्धतीचे AIML lab with Deep Trace हे यूज करता आणि फाटले आम्ही इनॉग्रेट केल्या उपरांत आतां पर्यंत वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो सायबर रिलेटेड आसतल्यो, क्रायम रिलेटेड आसतल्यो त्यो डिटेक्ट करपा खातीर तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्धतीचो तांकां फास्ट ट्रॅक इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आम्ही करून दिला आणि ताजेर तेंच्यांनी ऑनलायन इन्फॉर्मेशन वेरियस डिफरंट टायप्सच्या केसीसच्यो तांकां मेळपाक लागल्या. सेकंड, इट इज एन प्रोन इम्पॅक्ट. आमी पळयता की टूल हॅज ऑलरेडी एडेड गोवा पुलीस इन सॉल्विंग द सेवरल सेन्सिटीव केसीस ड्युरींग द टेस्टिंग फेज. हें करता आसतना तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो रिजॉल्व करपा खातीर ह्या टुलाचो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जाल्लो आसा. इट इज इन एडवान्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन्स, वेगवेगळी इन्वेस्टिगेशन्स करपा जी डिटेक्ट करपा खातीर तांकां ह्या लॅबाचो खूब उपयोग जाला. बींग गोवा एज बींग अ मॉडर्न स्टेट इन लॉ एन्फोर्समेंट एंड द टॅक्नॉलॉजी तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत आमी पुलीस फोर्सांत सगळे टायपची टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती यूज करपाक लागलेली आसा. गोंय, महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांतली एक फामाद जात्रा आशिल्ली शिरगांवची श्री लईराई देवीची वर्सुकी जात्रा काल सावन सुरवात जाली. गोंयभर तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या सीमेवर्ती भागात देवी लईराईचे असंख्य धोणांनी देवीचे कठोर व्रत धाडल्या. काल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी देवीचें दर्शन घेतलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 28.2 डिग्री सेल्सियस आनी हवेतली आर्द्रता 71% नोंद जाला. राज्यांत फुडले 4 दिसांत 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आनी कांय प्रमाणांत ढगाळ आसतलो अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आयज कर्नाटकांतल्या बेंगळुरू हांगाच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर येजमान रॉयल्स चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं मॅच जातली. ही मॅच सांजे वेळार 7:30 वरांचेर सुरू जावपाची आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.